Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi qala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin al-alim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad al-badril budur wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin min yaumina hadha ila yaumin nusyur. Amma ba'du. Habaibana al-ahibba wal ajilla, ulama'ina al-a'izza wal kurama, para habaib, para ulama, para asatid, segenap para kiai, para masyayikh, syahadir majelis malam mangken tanpa terkecuali. Sebetul kaula tak bisa nyebut asma agungipun para kiai. Langkong-langkong selerepun semulja siampun aparing nasihat taujihat al-mukarram Kiai Ahsan Sederi Genggong, mantar muka beliau para nasihat wal afiyah. Pon apa siampun lek sampai yaki mantar muka tetiakin tambahan ilmu semanfaat barakah. Instansi pejabat pemerintah, Bapak Kepala Tisah atau besi mewakili ben setuju perangkat-perangkat tepon, tak ketinggalan pengurus Jam'iyah Nahdlatul Ulama, kanca-kanca Ansor, kanca-kanca Banser, ben setuju para panitia penyelenggara peringatan Haul Akbar, Haul Kubro malam mangkin, hadirin hadirat, muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, amoci syukur dan kajunan Allah subhanahu wa ta'ala. Sekat dimai malam mangkin betul kaula cukanan para ajunan seteja papolong tempat semulja pengajian apolong ben orang-orang sepada mulja mentermuka kaula ben para ajunan seteja ngaulia kamulja entunya akhirat. Amin Allahumma. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur. Lancang umur tada kunana, lamun tak bagus lakona, beli sajen raja perkarana, tambah abid enorakana. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur
Orang sebagus lakonah sangat bunga ematena asenar esemuana karena padeng suar kena la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur cuma Allah seko besar bekal odi salan cengah mon ki anya mama nosa paste bekal beda betesah la ilaha illallah la ilaha illallah manosa bekalah molek dekah Allah abeli pole tuang odah ada epele amal soleh kebaile oleh la ilaha illallah Muhammadur mun orang entar jelenan seyarep leolena nggih mun bada orang entar hajian bene ngarep tuana tapi ngarep leolena mun kun pera oleh tasbih oleh siwak ekocak haji mardud mun beri saja tu nyengir bener mun nyari saja tu cek ke hajian nyari ke pasar meleh berarti oleh ni kabar loh orang odi bakal mulai dekat Gusti Allah abali boleh amal soleh kebaik oleh karena mun tak ada oleh nak orang ngentar ke wali limo tanya kianan kemal oleh ni penting Isra Mi'raj leolena solat 5 waktu ke pengajian bade leolen gia nah leolen pengajian bene berkat bene cecen bene tapi ilmu semanfaat ilmu sematakok dekat ajunan Allah Subhanahu orang odi ning dunya mater pada lang kenyeceng umur sehat walafiat bede betes sanon bede betes seodi selanceng namung setong Guste Allah umat Kanjeng Nabi ini ke paling panda umur minta berempem ya tos seket maga cek Kanjeng Nabi sibidak telok likulli syai'in hasadun wa hasadu ummati ma baina sittin ila sab'in setiap bereng, setiap tamenan, beda somanyih, beda osom, beda bejen epolong, somanya datang umat antara sebitek petong polo. Ada kan seekor sebenarnya sesebitek ini kawan. Ada sesegemi sekali, mulai banyak buah bun pun, manis kencing, asam aurat, mater pada sehat kafi. Gini ketunya Pak Bu ini ketunya tak kira sehat terus beda sakit
Tak kira dia terus ya beda maten engki na bengki. Minta berem pecarincan Kanjeng Nabi pun ada bu. Setiap bereng beda somanya somanya tang umat antara sebitek sampai petong bolor somor sebitek kan nyekat lah. Itu lah nyari kendengan mari. Cak kira mengkir tak kau keneng pelebaran jalan kan. Daripada selamat kapi. Bener mah. Tak sehat terus, tak sehat terus beda sakin. Kini kah kata dunia, kini ke dunia. Keneng nereng mabuk etunya, kena nereng zina etunya, kena nereng mati orang etunya, kena orang judi neng tunya. Wadhi dunya daniyah hawaditha kathirah wa aishatha hagirah wa muddatha qasirah fatuba thumma tuba liman minha tahaddar wa tallakha wa fi ta'atir rahmani shammar ala yallah binadrah minal ainir rahimah tudawi kullama bi min amradin saqimah wa di dunyah daniyah hawaditha kathirah. Ni ketunya enak menependingaki kehidupan di alam akhir. Hawaditha kathirah, banyak coba, banyak musibah kenang na etunya. Nih ki buruh Sumatera longsor sebab hutan gundul. Encan pemerintah nah ada senebeng kuah geledeng aing keng beda nomer nah ngara nomeran rokolat ngara asekot nomer kini ketunya kena balak kena musi kemalengan kebakaran kepatian dunya kapi kena cek nyari nyaman ben itu tak kira nemu payah lesoh engki mun nyari seneng masih seneng sampean sekejap tore mau tak percaya kemantan anyar kalau tau mana mantan anyar mbian berapa bulan seneng kemantan anyarnya sebulan di masa tahun tak kira cek benar 2 tahun setahun benar apolong cek setahun seminggu bila busen becereng ibadah. Yumun karo pacaran gendaan mas sepak tahun tak kira tokar je. Le jecel kabin, hutak ning seminggu, lak bedeng kerengan mari. Al arush farahuha syahr wa husnuha kullad dahr. Kemantan anyar seneng ning sebulan, tak seneng seterus sah. Sebulan kun berak mun sampean nyari seneng. Sedeng megendeng sangal matengel sebini akan tot ngel matengel sebulan nengki anyar aklesek senep ko tabun arap pelek cuken to ambu kelungan lagi ne plastik bedena eman reng kemantan anyar sebulan engemarin nge 10 tahun 20 tahun lemah toron mesin libelian roh ada maunya nih karo jangan selaki atai kakek gua aduh nih cara reng bini mun kita kau ledek pedek tinggi yolle banyak penyak telan ceng umur bian bu Masya Allah iya karo ri seneng apa mobil sepeda motor seneng sekejap ngereyen sebulan setahun marin ada lah pemuha rup-rup umum dah ada orang yang masih labu pokok sepeda tak beret bina nengal tok tak jongok sepeda ni saya raga emanan ke sepeda motor tebang kabine ingki na mengki nyaran sebulan ngereyen ya tak abid sekejap pun sampai nyari seneng bedepu senah bedebetesah ning akhirat ada sepo-sepo ada gua kubu
umur sebitak lemak boleh ngalebi kemcang kemad. Iya lambe ki ngode. Umur 17 19 abuh ngurnya nyenger kita lagi kin dadi sponsor odol. Ini ki ngode nge mula umur 75 nge nger sengiran nge. Cek kin ngaret tungak gawang lapangan roh. Iya mon ki ngode. Oh beli kata Pak. Mula tahu. Ya beli buka. Jadi itunya apa sih sehari bisa sampai. Tore, mun sampai nyari seneng. Akabin sekecil seneng. Punya mon nabine dua, nge cecel nge, terus tawa. Untak medeng sampean mari. Ngan orang janreng mungkin laki-laki tak bercerita. Iya tahu saja deh, langsung gila mari. Oleh karena kak dinto cek nyari seneng itunya percuma lamun mau tak kira abid tak kira serak bedebe tesah nyaran bedebe tesah ngereyen bedebe tesah abangun bungko abangun compo anyar bedebe tesah mon kuburan saya bangun seterus sababu paham mon paham kok turun lah terus ini kak dan kula kebetir tak kok sampian lah mulai gelak kau jalan kecelapan tak kok kerker. Terus nggih. Tigal masih tak lancang masih dak pandai kurang masuk kabeh nggih. Lek masuk tengah ngaji nih kah? Ya masih lancung masuk separuh kan nampak. Gula tak kepereng keterangna non ahsan tak kepereng gula. Cepon salon bodo saya mati lah capo ojen. Bene karo orang sekerker masih salon kerker gitu ya. Hadirin saya sangat badan kolmul jaki hakadad dunya kini ke dunya empun cek kebayat teh mati ya teh kebe serip bisa teh kebe kemesidin sampian sopo cek gen montor tak sedeng kobur ST ini tak noro sebine nangis saru geru bolan mati laki ada alake puli kailangan apa abai bedegen tena bu enggi kailangan laki alake boleh kailangan bine abine boleh kailangan sepeda motor mele boleh mon kailangan iman sampean kailangan swarga kailangan kanjeng Nabi naudzu likulli syai'in idza faraqtahu iwadun wa laysa lillahi idza faraqtahu min iwadin setiap sesuatu jika engkau berpisah darinya masih ada penggantinya ki bedegen ten apa sabi apa boy? Cimon apa sabi pangeran? Apa saben agama Islam, agama ben iman apa selanjeng apa tak ketemu bi kanjeng Nabi surga. Naudzu. Tikel beten berubah kapi dari tanyang bekal keroah, dari sehat bekal sakit enggi. Kor iman cek berubah pak. Iman bu cek berubah, akidah cek berubah, iman cek berubah, agama cek berubah, mon pakaian berubah tak apa tore, mon potong na berubah, gaya na berubah, kendaraan na berubah, kor iman cek berubah, akhlak cek berubah, makin banyak saya berubah apa nak? Keguru auba, kering tuah auba, dak pasarian, dak kubur lah tak pada entar makin karo ngelek status Facebook, yang ngelek ibunya masuk surga gua mosok ngelek masuk swarga di makaroba di jempol masuk swarga engko len download swarga aja au kapi mungkin pak bener dunia berubah kor iman aja berubah mulai iman sih berubah agama sih berubah makan orang yang berubah 100% ini kata moro ndak ada ini kegen sekoni setengkak demi setengkak atoro doreng si tak bener mungkin daden pakai nah mare pakai nah gaya nah mare gaya nah kebiasaan nah terus nih kan akhir pangeran nih terogia tak sadar orang Islam si erong-rong akhlak kah erong-rong akidah nah mantar pada selamat belum jenengan tore
semak masjid, sesemak kiai, aja lah geluduk boleh pak. Tak kau kasih oce, ni saya saat enten, mulai mari maghrib baru gulak saat enten. Capo oce ni tamu asli no, ngelele kapi. Ya Allah, seneng agak dari ya polong bi kiai, itunya. Pas pakuwa mana polong sampai ke surga. Amin Allahumma. Abi si amin malo, lo amal boleh. Amal boleh. Cering kuburan ni kena amal. Mun sampean ke masjid makin beda kota amal. Keng rasa masuk PC melolong. Keng mun kuburan re kota asli pak. Kota amalongku gini kan. Kan bentun kota. Semeter mau 2 meter. Ada sapan aja lah. Atas tanah, bebe tanah, budi tanah, yada tanah, beri dinding ada udah demah. Kemejabatan si paling tekir wah. Si kawal ke berok ke timur. Ada nyak penyak goreng. Kemma si soki roh. Setadengi seding nyanyi mati noreng. Senggol bacok gua. Kemma seti ada nyak penyak goreng kakan cacing. Ada ileri mana sabah akhir pak lah kalau cek ke buan jabatan, cek ke bong sombongan, reng sebereng reng petoroan kepi dari Gusti Allah. Abeli ke Gusti Allah beli boleh, tak ngi bapak apa. Sebagaimana lambek kul dengan masuk ke dunia, tak ngi bapak apa. Labun secara tak ngi beh, obeng serupiah pun tak ngi beh. Keluar dari dunia sebagaimana masuk tak ngi bapak apa. Keluar dari dunia tak ngi bapak apa kia. Allahumma shalli ala Muhammad. Aduh tinggal aja pah ngocak motor kajian TV ekuah bungkoh abangun TV kendaraan mele TV lah kaki ngeba apa dari kangkang nembu aja mak bi kapi kajian TV kemma kajian nembu ceri ngakan itu le ngapa denge kelai mak ngocak kajian TV enten kula tek sangkole umpama sampean tek sangkole bi reng sepon karena reng sepo kau leben parajunan sedaja bener reng mampu bener reng soki tak kelar nyangkole bapak bimbu ni ke kau leben panjenengan pon sangkolan dari bapak benembu mun ada bapak bimbu ada anak berarti anak di sangkolan pak cek mau cantik sangkole pak apa pula keluar di betom biar pula keker di langit pula keluar di bumi keluar dari reng sepo ring sepo dua mun ada bapak benembu ada anak berarti sangkolan abe rila torek ngak kebenga sepo benika ya oleh bentaun mun nyaman nah hol kubro ing sudah teng tak kubro sekali ojan iya lebada baik kok angin bulan si angin ojan kita tak kenceng deh mare tigal masih rang-rang kor lah meras tinggi rang-rang jagung keng mon rang-rang gigi ya coba iya penting amal nih pak tinggal masih tak banyak ul panjenengan Al-Quran berapa juz 30 sing cek kelero benih 300 30 mon saare sak juz sebulan hatam tak sanggup ustaz taber setengah juz mon benare 2 bulan hatam oh tak sanggup seperapat 2 lemper setengah korbanare 3 bulan hatam ustaz tak sanggup selemper korbanare 4 bulan hatam cek gua dong gini mosok selemper kanan tak kober mak dadi rokok apal-pal walamun mati sampean ngibas bak enten rokok pancet enten pancet rokok penyaman mun parlo siapa keluar oko sak olah kentok keluar oko sembian ngak senal pot tak apa-apa kulit tak beci kering rokok Quran na boleh tore salabat tore sedekan na tore tinggal senyak banyak kulit berin sampean benereng soki mune soro nero ke Hasan Sepo Ginggung tak kira mune soro nero ke Hasani Sidogiri tak kira mon soro nero ke Abdul Hamid Pasuruan sulit nero Al Habib Ja'far bin Syekhan As-Segab guru ni Hamid benare hatam Quran pak bu benare bener bulan benare hatam Quran mar kuli sampean dia para pasan letak macam sekali sampai setia
Mulai bahasaan selambe ya sampai terus para bahasa na boleh. Kurang berapa bulan lagi kita menjaga Quran sekali. Ajiri ya kadang tak norok terusan. Karo mata dek kolak. Mulai kebungkun si bini tanya tak norok terusan kak tak melom mek gua. Apa bulan tak melom mek letak ada rusa. Macam tujuan kak mek sambian. Entar ke masjid entar ke langkar ku ada urusan king karo akisek akelesek lembat tompas kolak saya dalam apal semecah saya baca surat kiamat nerangaki tentang kiamat idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha nerangaki bab kiamat areng tak ngerti artena abi du pereng luar ayo nek sekone kebeda kota amal dulu hari kan ini kan tokoh hurnengi kamu boleh kanji melolo beda boleh tulinya dengan pak entah nungguan gini Montro Padeng bangun dari semangkin Montro Jember bangun dari semangkin copek dalam gini kan alam mah ya mon kubur na pakun lah kalir aja pancet mon kubur na mon alam mah bisa Padeng bisa Peteng bisa Jember bisa copek alamnya mana alam barzah alam kok benih kuburna alam mah seberapa lebar sejauh mata memandang nih lebar enggak apa seneng orang neng keman orang setedung neng kuburan seneng enggak tedung kemantan anyar nom kana umatil aris tedung bening tedung kemantan anyar teh keras saya kemantan anyar moro lah tamo sobu agliseng dadi lele kemantan anyar seneng melolo orang neng keman neng kuburan nikah tedung ngemon reng bejer mantar pada bejer kapi tedung kemantan anyar tapi sebalik ke mulai tandi amal sekali masuk ke dalam kuburan jangan karo kuli sambian Siti Fatimah bu Siti Fatimah tak jamin bi Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kuburan ngocak ma ana baitu nasabin wala hasabin engkau benih kena reng tedak engkau benih kena reng sandi nasab setekih engkau kena na amal engkau kena na olah engkau kena na cacing siapa yang masuk ke engkau tak ngiba amal ekeke siapa yang masuk ke sengkau mata ngiba amal ekepe ekepe dalam gini bisa teti kebunan swarga bisa teti jegulengan neraka tak ring boleh sambian siling kuburan tak lemengak ke pangeran tak lemengak ke akhirat pancet belajar Sayyidina Uthman ibn Affan mantan Kanjeng Nabi dukale andi julukan Dinurain orang sandi cahaya dua setiap kali ketinggal kuburan nikah molar Sayyidina Uthman hatta yabulla lihyatuh sampai jenggut nikah akhirnya pesen yang merepat sampai jenggut becah derita kok non padahal mantan Gusti Kanjeng aduh abah pas derem merakyat mentar pada selamat kapi ayo cek bika biaki umur kan sebitak sampai petong bolo marin ngalai kendengan lah mentar pada sehat lanjang umur enten cek kok tako mun perkara keburu kita orang mun keburu enten mak bola ame bola sambian keburu ki bismillah kate katantore mulai keburu pah ngoca odik ruwet peserang-rang neku gua jemorang rang-rang lako tak lako jemo tak jemo tokolan kerep entar mandeman mau letak negu PC jemo rang tokolan kerep gini cerewet mate nyaman pikir nyaman mon mate jangan siapa mate nyaman ya mon ketemuan boleh bibinin cak binin ya mate iki ya aduh mak ben boleh le wah jangan kau letak kau seketemu nak kaki kau trauma mereka terus selamat mak beda-beda boleh dinaik pada selamat kapi amin Allahumma dunya ni kena bala kena musibah ompama beda seneng sekejap tak kira saya terus pejabat beda si datang pejabat tak datang
pejabat dia karo neng 5 tahun. Bede-bedes. Nyalon boleh tak teti ngak-ngangaan, Pak. Bede-bedes kepi. Seneng neng 5 tahun, tak teti boleh ngenes. Ngenes kula to mana Bang Kibi mantan wakil bupati Pasuruan. Ngisi bensin tibi. Nih serajaan gula. Utari saya kawal mun site sapa senimpak. Mun sabun tak nyenggoy tempak wi pengawal lah. Ngisi bensin tibi bu sepu. Tengereh setiap barang ketika badan engkau leben para ajunan meker sepaling nikmat. Tengereh mun tepan tade pasti lebih menyakitkan. Kullama indal wujudi ashha wa laddah kana indal faqdi adha wa amarrah. Mun sambian tepan tetireng soki cak da gendek cak bong sombong bi soki. Ketika sambian jatuh biasa. Ketika sambian di jabatan teki cak bong sombong. Ketika tak teti boleh biasa. Keng mula sambian ketika soki mak sombong tepan jojo mak cek sombong ah. Congok mun tepan jatuh tak ada regen aja. Soki biasa ngakani berung, soki biasa ngampungi kancan rokok. Mulai tepan soki, mulai tepan cek nyapa, muka kaca tak muka kaca. Aku benih tetanggen semi kula mon mati. Pola jalan tibi kaki. Macam anggon. Engki nama engki. Kullama indal wujudi ashha wa ladha. Setiap perkara tepaan badan engkau leben parajunan mak lebih meseneng. Ake bersombong teti orang berubah saya patah berubah watan. Karena indal faqdi adha wa amar. Ari mun tepaan tade ngenes sengsara aja. Teti jak kebebong sombongan seratin si gendeng biasa baiklah. Ngareng ki ngode. Jangan gila mula sebitak lemak lepas tong polo hutak dia demam apa marah mula dia nganggu ya apa cek lo ngocak kopi tak tapak koci jadi iya tuhnya pak demam ngocak pese lah tak tapak pehe gua lengol deh kapi cai lengelar pak iya mon cai sarang burung baju mon cai lagi niko masih tang cai sah saya melihat. Ada barokan ada barokan kiai nase apa tak ada aru benih barokah ke ngargung dia engki ceil tang ceil tak baju ki ya bu pada iya mon ceil saya cepi sarang burung kalah kok ceil siapa ya ki ampo ke bayi tanpa bioreng ceil ceren ki ke bayi tanpa ceil apa di sap macam sombong cila pada jailan kapi ya dia tuhnya lah tak seterusah bekal aube kor iman cak aube akhlak cak berubah akidah cak berubah amin Allahumma mentermu kepada selamat dunia akhirat iman Islam baca ka husnul khatimah amin Allahumma dari kaulah tikal masih ada panda kor lama rasa cak lupa dunia cek nyari seneng lamun nemu seneng sekecek au pedek kesenangan seseterusah akhirat swarga Allah Subhanahu wa taala tigel masalah cara mana tak tertib omba mana cara kelacir seporo sebenarnya guna jaga tedung gula tak oning cek ojen nih kan moro temu banjir Masya Allah berarti ikan lepan embian pak ayo ojen ini melolo alhamdulillah mentermu ke sebagaimana apolong ning tunya polong sampai ke swarga oleh barokan para masyayikh, oleh barokan para ulama, para habaib, para kiai, para asatid. Amin Allahumma. Para hadirin, kaula tak bingkeng, tak ngereng ngantos akhir. Badan kaula ki badia ka berenang kecamatan Lekok. Nona seporo sebanyak tak bisa ngereng ramatamah. Benih keng nolak ke rezeki. Tikel ebok tak boleh man. Ki buru kan lemare. Eki bapak banser ngetelak gula ki buru aman berarti. Sepuluh sebanyak mantar muka titik ilmu manfaat barakah. Nikah sebisa kolatoraki. Hadanallahu wa iyyakum ila sawa'is sabil. Hada minni thumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.